अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसनैन हैदर है और आज मैं एक ज़रूरी मसले पे बात करूँगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब मैं परसों मार्केट से अपने घर की तरफ आ रहा था तो जिस गाड़ी में मैं बैठ गया वहाँ पे ऑलरेडी 2 दोस्त बैठे हुए थे। तो उसमें से हुआ ये था कि एक दोस्त की बीवी प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगवाने का कहा था। दरअसल इस इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 11,000 से लेकर 14,000 के बीच है। इसी वजह से लोग उसको महंगे इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दरहकीकत वो इस दोस्त से ये मशवरा लेना चाह रहा था कि क्या मुझे ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। बहरहाल बाद में पता चला कि जिस दोस्त से ये मशवरा ले रहा है वो बज़ाती खुद एक किसान है और हमारे लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम डॉक्टरों वाले मशवरे किसानों से लेते हैं, किसानों वाले मशवरे टीचर से लेते हैं। हमने हमेशा मौलवियों से ये पूछना है कि डोल किस किस्म का बजाना चाहिए और मिरासियों से ये पूछना होता है कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। बहरहाल जब ये दोस्त जो है अपने मशवरा देने लगा तो सबसे पहले सबसे जो बड़ी अफसोस की बात वो ये है कि इसने अपनी लाइफ में जितनी भी गालियाँ सुनी थी वो सारी बड़ी बड़ी गालियाँ उसने डॉक्टरों के नाम कर दी, जो कि बहुत ही गलत बात है। उसके अलावा उसके सारे मशवरे का जो खुलासा था वो ये था कि आपको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि ये डॉक्टर कम और कसाब ज़्यादा है और ये गरीबों का जेब काटते हैं। बाकी इस इंजेक्शन के लगवाने या ना लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं इस इंजेक्शन की तरफ कि ये इंजेक्शन कितना ज़रूरी था जो उसे कहा गया था। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका डॉक्टर आपको एक महंगा तरीन या कोई भी महंगा इलाज देता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर आपका जेब काट रहा है, बल्कि इसका मकसद ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी बीमारी बहुत बड़ी हो, या हो सकता है कि अगर आप इस बीमारी का इलाज ना करो तो इसका खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस इंजेक्शन की तरफ आते हैं तो जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि हम इंसानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिवाइड किया गया है ग्रुपिंग में, ज़ुबान के बेस पे, इलाके के बेस पे, या रहम सहन के बेस पे, या मज़ाहिब के बेस पे डिवाइड किया गया है। इसी तरह इंसानों के अंदर जो खून होता है बज़ाहिर तो वो सुर्ख नज़र आता है, लेकिन ये सुर्ख सिर्फ एक किस्म का खून नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के खून होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उस ग्रुपिंग का जिक्र करूँगा जो इस इंजेक्शन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँ कि वो सबको समझ आ जाए, ना सिर्फ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग बल्कि हर उस इंसान को समझ आ जाए जो उर्दू समझता हो। अब इस इंजेक्शन की तरफ अगर आते हैं, अगर एक मियाँ बीवी का जोड़ा है और उसमें से शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और जो बीवी है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, याद रखिए जिस बीमारी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसमें मदर यानी माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और जो बीवी है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है। मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारे पास जो माँ के पेट में बच्चा आ जाए, अगर उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास नेगेटिव है तो फिर कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लड ग्रुप माँ का है वही ब्लड ग्रुप बच्चे का भी है, मतलब एक जिस्म में एक किस्म का खून पाया जा रहा है, तो लिहाजा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया तो अब मसला है। मसला क्यों है? मसला इसीलिए है कि एक जिस्म में दो किस्म के खून पाए जा रहे हैं, एक माँ का खून जो कि नेगेटिव है और एक बच्चे का खून जो कि पॉजिटिव है। अब अगर किसी भी वजह से इस बच्चे का खून चला जाए माँ की खून में तो अब क्या होगा? जैसे अगर हमारे कंट्री में कोई दूसरी आर्मी आ जाए तो हमारी अपनी आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह माँ के ब्लड में ये हो जाएगा कि बच्चे के खून के खिलाफ एक आर्मी एक्टिवेट हो जाएगी और इसका नाम होगा आईजीएम एंटीबॉडी। और इस वक्त ये कमजोर होगी। ये माँ और बच्चे के बीच का जो बॉर्डर है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता, लिहाजा इसीलिए पहले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास दूसरा बच्चा आ जाए और दूसरे बच्चे का भी ब्लड ग्रुप इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो अब मसला है, क्योंकि अब माँ की खून में जो आर्मी पाई जाती है उसका नाम होगा आईजीजी एंटीबॉडी
اور یہ کافی مضبوط ہوگی، اور یہ جو بارڈر ہوتا ہے، جو پلیسنٹا ہوتا ہے ماں اور بچے کے بیچ، یہ اس کو کراس کر کے بچے کے پاس چلا جائے گا، اور بچے کے جسم میں جب یہ اینٹی باڈی چلی جائے گی تو یہ بچے کے خون میں جائے گی اور بچے کے خون میں توڑ پھوڑ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس میں خون کی کمی آ جائے گی۔ جیسے کہ مختلف پکچرز، امیجز آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح کی ساری ڈیزیز اس بچے میں اب آ جائے گی۔ جیسے کہ ہمارے پاس کون کون سی ڈیزیز آ جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بچے میں خون کی کمی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس بچے کو دل کے مسئلے ہو جائیں گے، اور اس بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کی موت ہو سکتی ہے اگر یہ انجیکشن نہ لگوایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خون توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس میں ایک چیز بنتی ہے جس کو کہتے ہیں بلروبین۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی جلد کا جو رنگ ہوتا ہے وہ زرد ہو جائے گا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ زرد ہو جائے گی۔ اس بچے کا جگر اور سپلین جو ہے وہ اپنے سائز میں بڑے ہو جائیں گے، اور یہ بلروبین جو ہے یہ جا کے دماغ میں جمع ہو جائے گا، دماغ میں بیٹھ جائے گا، اور یہ بچہ جو ہے دماغی طور پر معذور ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ بچہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ انجیکشن نہ لگوایا گیا تو کتنے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک معذور بچے کو جنم دیا جائے گا، اور یہ معذور بچہ اگر جنم ہوا تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کا امتحان ہے، بلکہ اسی وجہ سے کہ یہ آپ نے جو ہے ٹائم پر اور ڈاکٹر کے کہے ہوئے وقت کے مطابق جو ہے اس کا علاج نہیں کیا۔ اب اس بچے کو بچانے کے لیے، اس طرح مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ 2 انجیکشن لگوائے جاتے ہیں۔ ایک انجیکشن 7ویں مہینے پہ لگایا جاتا ہے، اور ایک انجیکشن بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا بلڈ گروپ نیگیٹو پازیٹیو ہے، اور آپ شوہر ہے اور آپ کا بلڈ گروپ اگر پازیٹیو ہے، اور آپ کی بیوی کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، اور آپ کی بیوی پریگننٹ ہو گئی، تو سب سے پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے آپ کو چاہیے کہ 4-5 وزٹ جو ہے وہ آپ کریں اپنے ڈاکٹرز کو، تاکہ آپ کے بچوں کو اس قسم کے مسائل سے بچایا جائے بر وقت۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ڈاکٹر صاحبان سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی مہنگا علاج کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو آپ 2 منٹ 3 منٹ لگا کے اس کی کونسلنگ کریں، اس کو سمجھا دیں کہ یہ علاج آپ کے لیے کتنا اہم ہے، اور یہ میرے خیال سے ایک پیشنٹ کا حق بھی ہوتا ہے کہ اسے سمجھا دیا جائے، کیونکہ اس دور میں جہاں پہ لوگ آٹے کے لیے مار رہے ہیں، جہاں پہ ایک بندہ بامشکل سے 600 500 700 روپے کما رہا ہو، تو اس کے لیے صرف ایک انجیکشن 11,000 سے لے کر 14,000 تک لگانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو، اگر بہت ساروں کو نہ بھی ہو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوئی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور فائدہ مند رہے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔